أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मोहतरम, सूरह ताहा जो हमने सबकन शुरू की हुई है, 3 रुकू हमने सूरह ताहा के मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम सूरह ताहा का रुकू नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। आमीन मोहतरम, यहाँ से सूरह ताहा का रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द वलक़द औहैना इला मूसा वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी फadrib lahum
फضरिब, फाद जबर फद, रा बाजिर रिब, फضरिब लहुम तरीक़न, तरीक़न फिल बहरी, तरीक़न फिल बहरी, यबसन ला तखाफु, यबसन ला, सीन दो जबर लाम सल, लाम अलिफ जबर ला, यबसन ला तखाफु, दरकन वला तख्शा, दरकन, दरकन वला तख्शा, फअतबअहुम, फअतबअहुम फिरऔन, फिरऔन बिजुनूदिही, फिरऔन बिजुनूदिही, फगशियहुम मिनल यम्मि, फगशियहुम मिनल, हुम मिनल यम्मि, मिनल यम्मि गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। मा गशियहुम, व अदल्ल, व अदल्ल फिरऔन कौमहू, व अदल्ल फिरऔन कौमहू, वमा हदा, या बनी इसराईल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, मिन अदुव्विकुम, ववाअदनाकुम, ववाअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन, जानिबत तूरिल, बात तो जबरदस्त, तो वापिश तू, जानिबत तू, रा लाम जेर रिल, जानिबत तूरिल अयमना, तूरिल अयमना, वनज़्ज़लना, वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना, अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति, कुलू मिन तय्यि,
मिन तय्यी, तो या जबर तय, या ज़ेर ये, तय्यी, मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम, मा रज़क़नाकुम, वला तत्गौ फीही, वला तत्गौ फीही फयहिल्ल, फयहिल्ल अलैकुम गज़बी, फयहिल्ल अलैकुम गज़बी, गज़बी, वमन यहलिल, यहां पर भी गुन्ना है, वमन यहलिल, लाम लाम जेर लिल, यहलिल अलैहि गज़बी, गज़बी फक़द हवा, फक़द हवा, व इन्नी लग़फ़्फ़ारुल लिमन ताबा, लग़फ़्फ़ा, गैन फा जबर गफ, फा अली जबर फा, लग़फ़्फ़ारुल लिमन ताबा, लिमन ताबा, गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, लिमन ताबा, व आमना, व आमना, व आमिला सालिहन, सालिहन, तुम्मा इहतदा, तुम्मा, तुम्मा इहतदा, वमा वमा अअजलक, वमा अअजलक अन कौमिका, अन कौमिका या मूसा, अन कौमिका या मूसा, क़ाल हुम उलाई, क़ाल हुम उलाई अला असरी, अला असरी वअजिल्तु, वअजिल्तु इलैका, वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, क़ाल, क़ाल
فإنا قد فتنا قد فتنا قومك فإنا قد فتنا قومك من بعدك من ميم نون ميم زير ميم من بعدك وأضلهم السامري وأضلهم السامري वक्फ की हालत में सामिरी पढ़ा जाएगा। वअضلهم السامري فرجع موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان غضبان آسفا غضبان آسفا قال يا قوم قال يا قوم ألم يعدكم ألم يعدكم ربكم ربكم وعدا حسنا ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد عليكم عليكم العهد أم أردتم أن يحل أن يحل عليكم أن يحل عليكم यहां पर भी गुन्ना है। أن يحل عليكم غضب من ربكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فأخلف मीम पेश तुम मीम वाओ जबर मऊ ता को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। फअखलफ्तुम मौइदी क़ालू मा अखलफना क़ालू मा अखलफना मौइदका मौइदका बिमलकिना बिमलकिना
वलाकिन्ना हुम्मिलना, हामीम पेश हुम, मीम लाम जेर मिल, हुम्मिलना, हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल कौमी, औज़ारम होना होगा दोनों लफ्जों पर, औज़ारम मिन ज़ीनतिल कौमी फ़क़ज़फ़नाहा, फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिक, फ़कज़ालिक अलक़स्सामिरी, अलक़स, अलक़स्सामिरी फ़अख़रज लहुम, फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू, इजलन जसदन लहू, इजलन जसदन, जसदन लहू खुवारुन, खुवारुन फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम, हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी, ये लफ्ज फनसिया है, वक्त की हालत में फनसी पढ़ा जाएगा। अफला यरौन, अफला यरौन अल्लाह यरजिउ, यरजिउ इलैहिम, यरजिउ इलैहिम क़ौलन वला यमलिकु, क़ौलन वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफ़आ, वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफ़आ, दर्रन वला नफ़आ। सामिईन मुहतरम, सूरह ताहा का रुकू नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون